Okay, let's begin. Vamos a empezar. We are discussing the fossil record today. Vamos a discutir acerca del registro de los fósiles. And first we need to know, what is a fossil? Primero que todo tenemos que mirar qué es un fósil. So, I already gave you the answer. Somebody tell me what a fossil is. Alguien, ya les di la respuesta. ¿Alguien me puede decir qué es un fósil? A rock with a shape on it? Una A rock roca with con a una shape. forma. Okay, those are the fossils that we discovered by where we lived, aren't they? Esos fueron algunos fósiles que encontramos donde vivimos. Skeletons under the ground. Okay, Esqueletos de- skeletons muy far abajo under the ground. de la tierra. Anyone else have another answer? ¿Alguien tiene otra respuesta? That's a good one. Yes? Skeletons in the rock? Esqueletos en la roca. Okay, good. Bien. We're getting some good answers here. Estamos Anyone recibiendo else? algunas buenas respuestas. ¿Alguien más? A copy. Una copia. Copy? Oh, you're Like- checking on internet. No, I was Yeah. just taking words. Oh, I okay. didn't know, but I didn't know it. Like an imprint? Yes. Una impresión. Okay, and Maya's saying a print. Good, that's another Maya answer también for dijo que fossil. era una impresión, que era un fósil. What else? ¿Qué más? What about casts? Does anybody know what a cast is? Kind of like a mold. Cast, figura. Yeso, ¿sí? Okay. Thank you. Anybody think of that as a fossil? ¿Alguien piensa de eso como un fósil? All of you are right. Todos están correctos. Because we have fossils that are just imprinted into something. Porque hay algunos fósiles que están impresos en algo. We have fossils that are skeletons buried deep under the ground. Porque tenemos esqueletos que son, tenemos fósiles que son esqueletos que están bien escondidos por debajo de la tierra. But there are also fossils where the hair is still there and some of the flesh is still there too. Pero tenemos algunos fósiles en los que tenemos pelo y algo de carne está allí. Basically, a fossil is the preserved remains of a plant or animal. En realidad son los restos preservados de rasgos de animales, de plantas y otros organismos. And it can be formed in many different ways. Y se puede formar de diferentes maneras. I forgot what his name is, Pablo's nephew. Your guy was Eloy. Eloy. Yes, you were talking about fossils that you found in Argentina Tú that were estabas hablando acerca de imprinted fósiles in the que rock. encontraron en Argentina, por allá en las canteras. And although the plant wasn't there anymore, it had left its mark in the rock. A pesar de que no estaba la planta allí, se quedó la marca en la roca. And so that was another form of a fossil. Eso es otra forma de fósiles. Now fossils can be found all over the world, Los fósiles se pueden encontrar en todas partes del mundo, but in reality, to become a fossil, it's a very rare occurrence. pero en realidad es una rare occurrence. Not common. O sea, es un acontecimiento. No es tan común que algo se convierta en fósil. God has designed it that when we die, Dios diseñó que cuando nosotros morimos, we decompose. nos descomponemos. The Bible says, "Dust thou art, and unto dust thou shalt return." Del polvo vienes y al polvo volverás. That was the plan. Ese Well, es el after plan sin came into the world. después de que entró el pecado en este mundo. And there's a good reason for that, Y hay una buena razón para eso. because if we had dead fossils, if everything became a fossil, Porque si todo se convirtiera en fósil, we would have stacks of dead things all around the world. tendríamos cantidades y cantidades de cosas muertas y fósiles en todas partes. Because so many things have lived on this planet. Porque tantos organismos y tantos han vivido en este planeta. So when life expires, Cuando la vida expira, God makes it so that it decomposes. It goes back into the earth, it's reused. porque entonces Dios lo hizo para que se descompusiera y fuera reutilizado después. God originated the recycling method. Dios estableció el ciclo de reciclaje. So in order for us to get fossils, because we do have quite a few fossils, Entonces para poder conseguir un fósil, porque nosotros sí tenemos fósiles, something extraordinary
extraordinary has to happen. Algo extraordinario tiene que ocurrir. So, would you like to know how you can become a ¿Quieren fossil? saber cómo es que nos convertimos en fósiles? Okay, we have a little recipe here. Tenemos una receta. Okay, don't get eaten first. No, no tienen que ser comidos, primero que todo. And after you die, don't get eaten still. Y después de que mueren, no permitan que alguien los devore. All right, you have to make sure that you're buried very deeply, Tienen que estar sepultados bien profundamente, because God has designed little aerobic decomposers to eat your flesh. porque de lo contrario Dios diseñó a ciertos organismos que te van a descomponer. Even if you're buried very deeply, there are little anaerobic decomposers that can take care of you. Pero si aún así, si fueses sepultado bien profundamente, aún así tenemos algunos problemas porque hay algunos animales descompositores. Okay? You have to be buried, you have to make sure that right after you've died, you are buried very deeply and very quickly under a very large amount of sediment. Entonces, tienen que ser sepultados bien profundo, bien rápidamente y bajo una cantidad considerable de sedimentos. And it's not listed up here, but you really should have some water in the recipe too. En la receta no aparece el agua, pero también debería haber suficiente agua. Agua. And water with minerals is even better, Inclusive agua con minerales sería mejor, because those minerals can then replace the skeleton. porque esos minerales serán los que van a reemplazar el esqueleto. So the skeleton is no longer made out of bone, Porque entonces el esqueleto no está solamente hecho de huesos, but rock. sino de roca. Okay? And then you want to be discovered, so you have to get back up to the surface. Y entonces tienes que asegurarse de que los descubran en algún momento para poder volver nuevamente a la superficie. Why you're dead. No, you're a fossil. You have to leave a note. Please discover me after some time. I'm really deep there. Because then you get put into a museum and then you're famous. Porque entonces vas a ser famoso y te ponen en el museo. Yes, that's right. Feels good. Okay, so now you know the plan. Ahora saben el plan. And that's how fossils pretty much are made, through sedimentation. Y así es como se forman los fósiles en los sedimentos. And while we have other ways of making fossils, A pesar de que hay otros métodos para crear fósiles o para que algo se convierta en fósil, sedimentation is by far the most common. la sedimentación es una de las más comunes. And even though it's rare, we do have a lot of fossils. Tenemos algunos fósiles. A pesar de que es extraño, tenemos algunos. ¿Quién queda rúpedos o azúcar? And as creationists, this points to a huge catastrophic event. Y como, what do you say? As creationists, we believe this points to a huge catastrophic event. Nosotros señalamos este evento a una catástrofe mundial. What was that event? ¿Cuál fue ese evento? The flood. The deluge. The diluvio. Okay? The flood was an unprecedented event. Unprecedented? Never happened before. Oh yeah, precedent, yeah, unprecedented. Unprecedented. El diluvio es un evento sin precedentes. There is rainfall for 40 days. Tenemos tenemos lluvia por 40 días. And this was on a planet that had never seen rainfall before. Y eso es una tierra en la que nunca había visto agua, lluvia. The world had been watered very gently. El agua venía muy suavemente The mist came up out of the earth, y salía un vapor de debajo de la tierra, bringing minerals with it. traía minerales consigo And it just kind of misted everything on all the plants on the planet. y entonces lo que hacía era que regaba todas las plantas. Yes, Maya? After the flood, there were fossils. That's right. What? We haven't gotten there yet. After the flood, there were fossils. Después del diluvio es que encontramos fósiles. And there was a canopy of water around the earth. Canopy? A
canopy, like Canopy. an envelope, ¿Cúpula? ¿Cúpula? a covering. Ya, no, había una cúpula de agua rodeando la tierra. And this was a great protection for the earth from the sun's rays. Entonces era una protección para la tierra de los rayos del sol. It helped to keep the climate pretty temperate. Hacía que la tierra tuviera un clima balanceado, equilibrado. And it took 40 days to empty that, Y entonces tomó 40 días para que se desocupara worldwide. alrededor de todo el mundo. Not only that, the fountains of the deep were broken up. No solamente eso, sino que las fuentes del abismo se rompieron. And anybody ever seen a geyser before? ¿Alguien ha visto un geyser? ¿Cómo se llama eso en español? Yeah. Brother Geyser? Pop? No. No. Geyser. 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 It's Sí, sí. water that just Geyser. shoots up out of the earth. Geyser, agua que sale del fondo de que sale con bastante presión. And it's hot water. Y es agua caliente. Brother Pablo was just on vacation this year with his family, and they went to Yellowstone National Park, which is in the northern part of the United States. El hermano Pablo estuvo con su familia de vacaciones en la parte norte de los Estados Unidos, en un parque que se llama Yellowstone. And they watched a geyser erupt. Y ellos vieron cómo surgía un geyser. And first it begins just a little bit. Y al principio empieza de poquito. The water starts bubbling to the surface. Empieza el agua a salir así, burbujear. And then it gets larger and larger, and finally it's, past the roof. Y al final entonces pasa por encima del techo. And it just sends volumes of water gushing up into the air. Y entonces lo que hace es que manda volúmenes y cantidades de agua al aire. And this was boiling water because Y es the agua was hirviendo. heated by the earth. Porque es el agua que se contiene por debajo de la tierra. And this was happening all over the world. Y eso estaba ocurriendo en todas partes de la tierra. This water was breaking through the ground, Esa agua que surgía del abismo, splitting the earth apart, rasgando la tierra en pedazos. and water was gushing up, water was pouring down. Entonces tenemos agua que sale hacia arriba, tenemos agua que cae de arriba. I'm going to skip a slide here and then I'm going to go back. Voy a pasarme una diapositiva y después voy a regresar. I really don't like pictures like this. Realmente no me gustan fotos como esta. To me, it makes a mockery of what happened. Para mí esto es una burla de lo que ocurrió. It's cute, Se ve tierno, but it's wrong. pero está equivocado. Artists make little pictures like this for children, Los artistas hacen este tipo de dibujos para los niños, but it doesn't have any truth to it, pero no tiene ningún tipo de verdad en eso. except that there was an ark and there were animals, and Excepto de que hay un arca de animales. this one doesn't even have Noah on it. Este ni siquiera tiene a Noé. And I have seen one that it has a pecker and it goes around the whole ark, and then Noah is trying to kill him because he's making holes on all the. I was like, come on. Yeah, they make a joke out of the flood, Se burlan del diluvio. and it's not right because Y no the es flood correcto. was a punishment by God. Y no es correcto porque fue un castigo de Dios. It was a serious event. Fue un evento bastante serio. It was a catastrophic event. Fue un evento catastrófico. And I'd like to read with you Me gustaría leer con ustedes, a passage from Patriarchs and Prophets leer un pasaje de Patriarcas y Profetas that describes the flood. que describe el diluvio. How about I read it first and then you can Go translate ahead. it? Okay. As the violence of the storm increased, trees, buildings, rocks, and earth were hurled in every direction. The terror of man and beast was beyond description. Above the roar of the tempest was heard the wailing of a people that had despised the authority of God. Satan himself, who was compelled to remain in the midst of the warring elements, feared for his own existence. Some in their desperation endeavored to break into the ark, but the firm-made structure withstood their efforts. Some clung to the ark until they were borne away by the surging waters, where their hold was broken by collision with rocks and trees. The massive ark trembled in every fiber as it was beaten by the merciless winds and flung from billow to billow.
The cries of the beasts within expressed their fear and pain, but amid the warring elements, it continued to ride safely. Angels that excel in strength were commissioned to preserve it. The beasts, exposed to the tempest, rushed toward man as though expecting help from him. Some of the people bound their children and themselves upon powerful animals, knowing that these were tenacious of life and would climb to the highest points to escape the rising waters. Some fastened themselves to lofty trees on the summit of hills or mountains, but the trees were uprooted and with their burden of living beings were hurled into the seething billows. One spot after another that promised safety was abandoned. As the waters rose higher and higher, the people fled for refuge to the loftiest mountains. Often man and beast would struggle together for a foothold until both were swept away. From the highest peaks, men looked upon a shoreless ocean. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierras eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y de los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Se había deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del Cielo. I don't know if you skip any part because some of their desperation and endeavor to break into the ark. Algunos en desesperación trataron de romper el arca para entrar en ella, pero su firme estructura soportó todos estos intentos. Otros se asieron del arca hasta que fueron arrancados de ella por las embravecidas aguas, o por los choques con las rocas y los árboles. Todas las fibras de la maciza roca temblaban cuando era golpeada por los vientos sin misericordias, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor, pero en medio de los revueltos elementos del arca continuaban flotando con toda seguridad. Ángeles muy poderosos habían sido enviados para protegerla. Did you skip any other part? It doesn't matter. Pueden seguir leyendo Patriarcas y Profetas, página 77. They could continue reading. 77. This is the most violent event this world has ever seen. Ese es uno de los eventos más violentos que el mundo ha visto en alguna oportunidad. And as we've watched the news, various locations around the globe have seen catastrophes. Y a través del mundo, alrededor del mundo, por todas partes del mundo, la gente ha sido testiga de muchos eventos catastróficos. There have been floods before. Inundaciones. There have been hurricanes. Huracanes. Tornadoes. Earthquakes. Terremotos. Acts of terror. Actos de terror. But nothing matched this. Pero nada se compara con esto. Nothing will match this except for what? Nada se va a comparar con esto, excepto que the final destruction. Yeah. This will not be matched by anything except the very end. Nada se podrá comparar con este evento, sino el evento final. And if you notice in here, even Satan was afraid. Si ustedes se dieron cuenta aquí, inclusive Satanás tenía miedo. He feared for his own existence. Inclusive él sentía miedo de su existencia. Wow. This was a violent catastrophe. Fue una catástrofe violenta. And that's why I don't like pictures like this. Y por esa razón es que a mí no me gustan fotos como esta. Because it makes, and I believe Satan is trying to minimize the flood. Y yo creo que Satanás lo que está haciendo es minimizar el efecto, la grandeza de este evento. Yes. Did you see it? No. Good. I didn't see it either, but I heard. No he visto esta última película nueva que hicieron. Yo he escuchado cosas malas. About it, yeah, and it's very, very inaccurate. Es bastante, no es correcta, no es puntual no es en los eventos, precisa. And don't waste your time. No pierdas tu tiempo. This picture is much more accurate. Esta foto es mucho más acertada. Genesis 7:23 says, "Every living substance was destroyed which is upon the face of the ground, both man and cattle and the creeping things and the fowl of the heaven, and they were destroyed from the earth, and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark."
Génesis 7:23 nos dice que todas las sustancias vivientes fueron destruidos, inclusive lo que estaba sobre la faz de la tierra, tanto el hombre como el ganado y todas las cosas que andan y vuelan en el cielo, fueron destruidos de la tierra, y Noé solamente permaneció vivo y los que estaban con él en el arca. So as this ark is being just buffeted by immense waves, Porque aquí vemos esta arca como está siendo golpeada por olas supremamente grandes, which destroyed every living thing, que destruyó todas las cosas, except for what was preserved in the ark. con excepción lo que fue en el arca. Angels guided the ark Ángeles guardaron el arca to keep it safe para guardarla y mantenerla seguramente, and to preserve a remnant. y para proteger a un remanente para que continuara. You know, the animals on land were taken into the ark, and also the animals of the air. Los animales que estaban en la tierra y también los del aire. The animals of the ocean were not. Los animales del océano no fueron destruidos. Some of them, right? Because they appear in their fossils, maybe because of the Well, some of them were sediments. killed. Yeah. Because they were buried, maybe because of the sediments Oh, that are yeah. coming out. Yeah, there were many that were killed in the Yeah. ocean, but Hay enough muchos que fueron, survived. that- hay muchos que murieron, otros que sobrevivieron. And so this huge event leaves behind a fossil record. Y todo este evento tan grandioso, vamos a ver un registro de fósiles. In the Ark of Noah this afternoon, you're going to see some scientific proofs about the flood and about fossils and about, all these things. Oh, There's a section and they try to prove all these things. En el Arca de Noé hay una sección, una parte en donde se muestran cosas científicas, y some of the things that we have seen, they have it already. So. Okay, good. But you have to really look for it because it's somewhere hidden. So you have to where is the scientific? Oh yeah, here it is. And it's a special room for it. Well, this afternoon when we go to the ark, I want you to carry these stories with you because Quiero que lleven esta tarde la historia del Arca de Noé. well, actually not stories, this information Esta with you información con ustedes. because it'll make the ark, the tour of the ark, much more relevant. Porque entonces va a hacer que este tour del Arca mucho más importante. Now they have discovered fossil beds. Han descubierto, ¿cómo se llama eso? Sectores donde están los fósiles. Eso se llama como, en inglés se llama una cama de fósiles, pero se diría como el sitio donde llegan todos los fósiles. Yacimiento, esa es la yacimiento. And if you look at the remains here, Si miramos en los restos acá, they don't look peaceful. no parecen con mucha paz, o sea, no se ven como muy tranquilos. You see how the head is back, Ustedes se dan cuenta cómo la cabeza está hacia atrás and they're thrown together in a heap. y cómo están así tirados en un montón, It gives acumulados. you the picture of a violent event. Da una demostración de un ejemplo bastante violento, de un evento bastante violento. And we know with floods that the animals or people or plants, whatever, they kind of get grouped into, the water picks them up and kind of groups them together. Entonces con un evento así como un diluvio, entonces lo que tenemos es que el agua lo que hace es que agrupa los restos y los desechos, o las personas, lo que sea, en un sitio. And in places around the world, we find these groups of fossils. Y tenemos en todas partes del mundo, tenemos ciertos grupos de fósiles en un mismo sitio. And it shows us that a huge event happened everywhere. Y nos muestra de que un evento bastante fuerte ocurrió en este planeta, en el planeta. What the fossil record does not tell us Lo que el registro de fósil no nos dice is that there are missing links. es que hay eslabones perdidos. We had talked previously about the strata of the earth and how the evolutionists believe that things down at the lower levels of the earth evolved first, and then we had higher forms of life evolve later. Eso es lo que veíamos nosotros con respecto a las capas geológicas, a los estratos geológicos,
era que supuestamente los organismos que estaban en las capas principales o primeras habían existido primero y las otras entonces evolucionaron de estas primeras. And that's a nice thought, Y es un pensamiento interesante, but they don't find that in the fossil record. pero no se encuentra en el registro de fósiles. They find different types of fossils buried together, Encuentran diferentes tipos de fósiles que están sepultados en un mismo sitio juntos. they find fossils that cross different earth strata, Tenemos nosotros fósiles que atraviesan diferentes estratos geológicas o capas geológicas. and this supports the flood because we know that when you have a catastrophe like a flood and it lays down many layers of earth all at one time. Y esto apoya inclusive, de hecho, la teoría del diluvio, porque entonces cuando viene toda esa cantidad de desechos y sedimento, entonces lo que va a hacer es sepultarlos en diferentes capas de rocas. And if there are life forms caught up in that sediment, Y si hay forma viva que son tomadas en estos sedimentos and they're buried quickly, y son sepultados rápidamente under a lot of pressure, bajo una presión considerable, with mineralized water, con agua mineralizada, you will get a lot of fossils. vamos a encontrar fósiles. Can anybody recognize the fossil here? ¿Alguien puede reconocer el fósil aquí? How do you say it in English? Dragonfly? Dragonfly. I hope that's what they said. Yeah, that's what he Okay. said. Okay, yeah, exactly. Sí, exactamente. This doesn't look like halfway to being a dragonfly. Esto no es la mitad de una libélula que va a ser una libélula. It looks like something we would see here on Earth today, doesn't Eso it? sería lo que esperaríamos ver en este momento hoy en día, ¿no? It looks remarkably modern. Es de hecho muy moderna. And there's a lot of fossils that look the same as what we see today if we went to the zoo or we went to the park, the same animals. Hay muchos animales en el registro de fósiles que los encontramos idénticos a los que hoy encontramos en los zoológicos. Now there are animals in the fossil record that we don't have today. Hay animales en el registro de fósiles que no tenemos hoy en día. And we know that throughout time, animals have become extinct. Y sabemos que a través de la historia ciertos tipos de animales se han extinguido. We don't have the same animals today that were here hundreds or thousands of years ago. No tenemos los animales hoy en día que existían hace cientos o miles de años. And in 100 years from now, if Christ doesn't come, we'll lose more animals. Y seguramente que en 100 años, si Jesús no ha venido, perderemos muchos más animales. Yes. Are in heaven gonna be those animals? ¿Vamos a tener estos animales en el cielo entonces? I don't know what God will have in heaven. No sabemos lo que Dios tendrá en el cielo para nosotros. But he can recreate what he needs to. Si vas al cielo lo sabrás. Ah. If you go to heaven, you will know. That's right. No, but it is written Pero está that there will escrito. be animals, but it's not like Right. the same animal that you find here. Pero no It's son not los like mismos it gets animales. translated to heaven. No son los There que will son be traducidos o animals that you llevados. recognize, like the Animales, lion laying down with tenemos the lamb. animales que You hear reconocemos. that written down. They'll live Sí. peaceful. Exactly. Vivirán en armonía. Yes, we do know that But there one will be thing a is- lion in heaven because of the Bible verse. Sabemos que tenemos leones y lobos porque lo encontramos en la Biblia. There'll be a lamb. Habrá un cordero. There will be poisonous snakes. That's right. Habrán serpientes venenosas That won't hurt you. que no te matarán, no te harán daño. So those are at least 3 of the animals that we know will be in heaven. También habrán 3 de los animales. The other thing is that we're going to recover the length Adam had. That's right. So that means that the big animals that used to, we never know what the Lord has for us. Yes, that's true. Nosotros vamos a crecer a la estatura de Adán, así que animales gigantescos seguramente existirán también. ¿Ah? We are very short Somos, compared to. somos to muy what chiquiticos comparados con Pablo. I'm sorry, con lo que era antes. Él es pequeño Even comparado Brother con Adán. Pablo is short compared to Adam.
And we do see that from the fossil record too, that these are large creatures that once roamed the earth. Y ese es el registro que nosotros encontramos, ese es el registro de los... Ya, estos son los animales que encontramos en el registro de los fósiles. And when Sister White says that humans will regain their height, I can only imagine the animals will regain their former size as well. Si los humanos van a alcanzar su tamaño original, le imagino que los animales también. Go ahead. But the animals in heaven are already their size. Que los animales del cielo ya están en su tamaño original. Well, just they'll regain from here, they'll We'll be different. Or maybe the tigers are in heaven like cats for us, you know. The little tiger, and this is a tiny cat. By the time we reach Adam's height. Cuando lleguemos al tiempo de Adán, sí, a la altura. The size of life has diminished greatly. El tamaño de la vida se ha cortado en tamaño y en tiempo, grandemente. The length of life has also diminished. Ya lo dije, también el tiempo de vida se ha cortado. We're shorter, we live a shorter amount of time. Vivimos menos tiempo. That's not in the fossil record. We don't know Eso- how long the animals lived. Eso no lo tenemos en el registro de los fósiles, porque no sabemos cuánto tiempo viven los animales. But we do know that they're smaller. Pero sabemos que... ¿That they're smaller? That we are smaller. Okay. Pero sabemos que nosotros They were larger. sí... Ellos eran grandes, nosotros somos los pequeños. Something I don't have in this presentation is dinosaurs, but I do want to mention it briefly. Algo que no tengo aquí son los dinosaurios, quisiera mencionarlo rápidamente. Because the fossil record does show a lot of dinosaurs. Porque el registro el registro de fósiles sí muestra dinosaurios. And some of those dinosaurs were natural reptiles, Estos dinosaurios eran reptiles naturales. and others were what? ¿Y otros eran qué? Who can answer that? Where did the dinosaurs come from? ¿De dónde vienen los dinosaurios? Amalgamaciones. ¿Amalgamations? Amalgamations, yeah. Algunos eran entonces amalgamaciones. As we spoke about earlier this week with genetics, Así como hablamos nosotros con respecto a la genética, the antediluvians were very well versed in genetics. los antediluvianos eran muy bien versados en las genéticas. And they were doing genética. genetic engineering that we haven't even reached yet. Y ellos hacían ingeniería genética que nosotros no hemos alcanzado todavía. And it was to the point that God had to stop. Y hasta el punto en que Dios dijo, no más. He wouldn't let it go anymore. No permitió que continuara. And we are beginning to experiment with genes in a way that's not healthy. Y nosotros estamos empezando a experimentar con genes que no es saludable. And at some point, God is going to stop us as well. Y el Señor nos va a parar en algún momento. You know, we talked about the flood. I'm sorry, this is going to be a short one today, too. ¿Por qué? Why? Well, unless we have lots of questions and discussion afterwards. Okay. What do you say? Okay, we have a text. Yeah. Tengo un texto aquí. We have... The nicest topic. You make it shorter. It's just not fair. The flood was a punishment. El diluvio fue un castigo. And he did that once. Y él la hizo una vez. He made a promise that he would never do it again. Él hizo una promesa que no lo haría nuevamente. And God keeps his promises. Y Dios mantiene su promesa. But that doesn't mean he won't destroy mankind again. Pero eso no significa que no vaya a destruir al ser humano nuevamente. How is he going to do it the second time? ¿Cómo lo va a hacer en la segunda vez? With fire. Con fuego. 2 Peter 3 verses 3 through 8 says, Segunda de Pedro 3 al 8 nos dice: Know this first of all, that in the last days mockers will come with their mocking, following after their own lusts, and saying, Where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation. For when they maintain this, it escapes their notice that by the word of God the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water and by water. But by his word the present heavens and earth are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. Segunda de Pedro 3 al 8, no sé si alguien lo tiene en español. ¿Sí?
Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hasta el 8. Sí, está hecho. ¿Sí? Ok. So the first time God Aquí no lo destroyed the tienes. world by fire, by flood. Flood, yeah. La primera destrucción fue por agua, And there's evidence left over y hay evidencia que queda hasta nuestros días in the fossil record. en el registro de fósiles. In the second destruction, En, el- there will be no evidence left. en la segunda destrucción no quedará evidencia. It'll be complete and total destruction. Será una destrucción completa y total. There was a warning that was given to the people before the flood. Hay una advertencia que le fue dado a estas personas en ese tiempo. They were warned that it was coming. Se les advirtió de que iba a venir. God's plan is always to save as many people as He can. El plan de Dios es His plan is to save as many people as He can. to save. To save. Ya. El plan de Dios era salvar la mayor cantidad de personas posibles que quisiera. He does not want to destroy anyone, Él no quiere destruir a nadie, but He honors our choices. pero Él honra nuestras elecciones. He doesn't force us. No nos fuerza. He respects the decision that we make. Él respeta las decisiones que nosotros hacemos. And He will plead and He will plead and He will ask us, please give me your heart, give me your life. Y Él va a suplicarles y a suplicar y a suplicar, por favor, denme su corazón. But if we resist and resist and resist and say no, or if we put it off and say later, Si nosotros resistimos y resistimos, o de pronto lo posponemos para después, decimos mañana o después, the time comes where God says, it's over. el tiempo va a venir en que Dios va a decir suficiente, se acabó. Like the door on the ark closed, our probation time will close. No, como la puerta se cerró en el arca, asimismo se cerrará el tiempo de la gracia. And the question we need to ask ourselves Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, would we have been one of those on the ark back then? ¿estaríamos nosotros entre aquellos que estaban dentro del arca? Or would we have just said, maybe some other time? O de pronto seríamos entre los que dijeron, no, ¿saben qué? Otro día. I'm busy with my life right now. Estoy en este momento ocupado con mi vida. I'm busy with things that are fun. Yo estoy en este momento disfrutando la vida. I like the things of this world. A mí me fascinan las cosas de este mundo. I don't have time for that. No tengo tiempo para eso. It took a big decision to get on that ark back then. Tomó en ese momento una gran decisión entrar en esa arca. And it takes a big decision to ask God to help us now. Y también requiere de una gran decisión en este momento tomar esa decisión. To commit our lives to God today Para entregar nuestra vida hoy a Dios takes courage. nos toma bastante valor, requiere valor. Sometimes we're afraid, what is God going to do with my life? A veces tenemos miedo, ¿qué va a hacer Dios con mi vida? And for me, as a little girl, Y yo como niña, I was maybe 3, 4, 5 years old, yo tenía aproximadamente 3, 4 años, and God was already talking to me. y Dios ya estaba hablando conmigo. Give me your heart. Give Dame me tu your corazón, dame tu corazón. heart. And I would tell him, no, Y yo decía, no, I don't want to give you my heart. no quiero darte mi corazón. You're going to make me a missionary. ¿Por qué me vas a hacer entonces un misionero? Una I misionera. knew he was going to make me a missionary, and I didn't want to be a missionary. Yo sabía que iba a ser una misionera y yo no quería ser misionera. I didn't want to leave my mommy. Yo no quería dejar a mi mamá. And God kept working. Y Dios continuó trabajando y trabajando y trabajando.
And I wanted to be in control of my life. Yo quería estar en control de mi vida. I wanted to make my decisions. Yo quería hacer mis propias decisiones. I knew how my life was going to go. I had plans. Yo tenía planes, yo sabía cómo iba a ser mi vida. And when I was 17, Y cuando tenía 17 años, I lost a very good friend in a car accident, perdí a un buen amigo en un accidente de carro. and I realized I had no control. Y yo me di cuenta que no tenía control de mi vida. And I realized I needed God. Y yo me di cuenta que necesitaba a Dios. And God has done wonderful things with my life. Y Dios ha hecho cosas maravillosas con mi vida. I have never regretted the decision that I made. Y no me arrepiento en ningún momento de haber tomado las decisiones que tomé. And I really want to encourage each one of you here Y yo quisiera animar a todos los que están aquí presentes. if you haven't made that decision yet, Si no han tomado la decisión aún, make it today. háganla hoy. Don't put it off. No la dejen para después. You don't know how much time you have. No saben cuánto tiempo tienen. Today may be your last day. Puede que hoy sea el último día. Don't wait. No esperen. Yesterday I got news that my aunt passed away. Anoche recibí las noticias que mi tía murió. Su vida terminó. And our life, we don't know, we don't have an exact amount of time that we are given. Nosotros no tenemos un registro de cuánto tiempo se nos ha dado. Each one is given just a short amount of time. A cada uno se le ha dado un tiempo específico. And if O no you es el mismo para todos. give your heart to God, Entrega tu corazón a Dios. you live a life with no regrets. Vivirás una vida sin arrepentimiento. And that's what I want for you. Y eso es lo que quiero para ustedes. Amen. Amen. Thank you very much. And my condolences from us and all of us to you. May the Lord give you the strength and the courage to go through this difficult situation.